She's here since 5:30 p.m. all decked up and ready to present her talent, her cultural talent and a lovely dance performance. So she is going to do a Bharatanatyam performance for us all. So ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Let's all welcome Avani everybody with a round of applause. Tam di 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 tam di 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 tam di di tam di 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 tam di 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 tam di 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 dim dim dagadimi dimida dimida daga dari gudu datin dimigada janu bida dimni tadim tadim dim dim dagadimi dimida dimida dari gudu datin janu daga kida janu dagati tadim tadim षट्वर्ण मुनि जन सकल सुरासुर सन्नुत पादा किङ्किणी यम जम जन 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 नूपुर लय जन 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 पीति हरि से दिक्क तक्कुडु दिक्कुडु तक्कुम तरिकिट तकताम दिक्ताम षट्वर्ण मुनि जन सकल सुर सन्नुत पाद किङ्किणी जौज जन 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 नूपुर लयगति गण 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 गिरि गिरि हेरिदर गुरुरि गुरुदगरि गिरदगಡ किट किट तक तरि किट किट तक तांडवी संबर किट किट तक विधि किट किट तक व्याघ्रम शंकर किट किट तक नन किट किट तक त्रिशूलधरा नम किट किट तक नन किट किट तक नंदी वाहन ಅಕ್ಕಿನ ಗಿಡದಾಗ ನಗದರಿ ಗಿಡದಾಗ ತಾಂಡವಿಡಂಬರ ಗಿಡ ಗಿಡದಾಗ ದಿವಿದರಿ ಗಿಡದಾಗ ಯಾತ್ರ ಚರ್ಮ ದರ ತೊಂಗಿಡ ಗಿಡದಾಗ ತೊನಗಿನ ಗಿಡದಾಗ ತ್ರಿಶೂಲಗರ ನಮ್ ಗಿಡದಾಗ ನಮ್ ಗಿಡದಾಗ ನದಿವಾಗನ ನಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ಜಗಣಂ ಗಿಡದಾಗ ತತ್ತೈ ಜಗ 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 ಶಶಿರ ವಿಭೂಷಿತ ರೂಪಭಯಂಕರ ಢಮರುಗ ಹತದ್ರಿಯ ಜಗತ್ರ ದೀಕ್ಷಿತರಾದರ ಹೇಜ ಕೌತುವ ಗುರಿ ಪುರಕಿ ತೊಂದರೆ ಗಿಡದಗಡ ಗಂಗಿರಿ ಗಿಡದಗ ಕೂತ Wow, what a spectacular performance by little Avani over here.
I request Avni to please stay back on the dais. Can we please have a bigger round of applause for Avni, everyone? I now request Shri Shine Shetty sir to please felicitate our little Avni with a token of appreciation. Let's welcome Shine Shetty sir once again with a round of applause, everyone. Record comes on, beat goes low. Are you ready? Moving all crazy, breaking my levy, sampling it heavy. Pade barbeku for Avni, everyone.